अस्सलाम वालेकुम। मंगल यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हुकूमत कायम हो चुकी है। इलेक्शन तकरीबन अमल सेनेट के इलेक्शन के बाद मुकम्मल हो चुका है। जो प्रोसेस होता है कि सेनेट में आ रही हैं, सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। गिलानी साहब चेयरमैन बन चुके हैं सेनेट के, और जो इस्टेब्लिशमेंट जिनको लाना चाहती थी वो अपने तमाम सेनेटर मुंतखब करा चुकी है इन्हीं सियासी जमातों के ज़रिए जो ऐवान में पहुंची हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी भी है, जिनमें एमक्यूएम भी है, जिनमें नून लीग भी है, जिनमें और बड़ी बड़ी जमातें हैं, एएनपी भी है। तो वो तमाम जो है ऐवान में पहुंचने वाली जमातों के बलबूते पर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना फरमाइशी प्रोग्राम चला के उन सेनेटरों को जिनको वो अपनी दानिश में अच्छा समझते थे और पाकिस्तान के खैर ख्वाह समझते हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है, इंतज़ामी कारकर्दगी, उनको असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेटर बना दिया गया है और इस हुकूमत में उनको ओहदे भी दे दिए बास को। मेरा इशारा मोहसिन नकवी की तरफ है। मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला भी बन चुके हैं, जिसकी हमारे ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, जो मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने उसकी थोड़ी मुखालफत भी की, मगर उनकी मुखालफत बेजा थी और उन्होंने ये कहा कि मोहसिन नकवी ने पंजाब में जो वज़ीर आला के हवाले से जो रोल अदा किया है तो उनकी बड़ी मुस्बत कोशिशें हैं और तमाम फरीकों को, सियासी लोगों को लेके साथ चले वो, और पंजाब में उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया बकौल इस्टेब्लिशमेंट के। मगर शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के बाद वज़ीर आज़म बनने को तैयार हुए, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें ये पोजीशन हमारी आई है कि इस नाजुक पोजीशन में 1/3 मुझे अक्सरियत मिलती, भारी अक्सरियत होती तो मैं इक़्तिदार में आता। वो किसी खुशफहमी में मुब्तला थे कि शायद इतनी अक्सरियत उनको हासिल हो जाएगी और वो इक़्तिदार में आ जाएंगे, तो ये उनकी एक खाम ख्याली थी, क्योंकि इमरान खान का इस वक्त सियासी तौर पे काफ़ी वोट पड़ा है पंजाब में बिलखसूस, और नून लीग को अगर उनके दुश्मनों की ज़बान में कहा जाए तो वो ये कहते हैं नून लीग को जितवाया गया है, कुछ सीटें दिलवाई गई हैं। तो इस हवाले से इसी तरीके से दूसरी पार्टियां जो इक़्तिदार में आई हैं उन पर भी मुखालफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इस हालत में नवाज शरीफ ने ये सोचा कि अगर मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा तो मुझ पे इस्टेब्लिशमेंट का बहुत असर होगा और इस्टेब्लिशमेंट जो कहेगी मुझे वो करना पड़ेगा। किसी दिन वो कहेगी कि पाए खाएं, किसी दिन वो मना कर देगी कि पाए ना खाएं। तो मुझे ये मैं ज़रा तफन्नुन कह रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने इक़्तिदार नहीं लिया और इक़्तिदार से हट गए, और ये उनके लिए बेहतरीन उनका फ़ैसला था, मैं ये समझता हूँ। उन्होंने अपनी इज्जत बचाई। अब शहबाज शरीफ जो इसके आदी हैं, जो पीडीएम में माजी में हुकूमत कायम हो चुकी थी, उस बुरानी दौर में जब पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था तो उन्होंने दिवालिया के बहरहाल तारीख में ये लिखा जाएगा कि मुल्क को बचाया, क्योंकि पीटीआई भी उस ज़माने में यही शोर मचा रही थी कि आज हुआ कल हुआ दिवालिया हुआ मुल्क, तो वो नहीं हो सका। और उन्होंने उसके बाद एतमाद के वोट लेने के बाद कुछ अरसे जो इक़्तिदार संभाला, उसमें महंगाई और तूफ़ान खड़ा कर दिया महंगाई का, जिसको आज तक आवाम भुगत रही है। अब मौजूदा हुकूमत जो आई है तो इस पार्लियामेंट से और इस हुकूमत से अवाम यही उम्मीद रख रहे हैं कि अब महंगाई को कम करेगी और महंगाई में जो इजाफा तेज़ी से हो रहा है उसकी रोकथाम के इक़दाम करेगी, और इस हवाले से मौजूदा हुकूमत भी इक़दाम कर रही है, और ऐसे इक़दाम कर रही है जो अवाम के दिल की आवाज़ हैं। जैसे पंजाब में रोटी कम कर दी, आटे के रेट गिर गए हैं। कल
تک کے آٹے کے ریٹ اور کم ہو جائیں گے۔ آنے والے دنوں میں روٹی پشاور میں بھی سستی ہو گئی، پنجاب میں، اسلام آباد میں، تو لازمی یہ عوام کے سامنے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے براہ راست عوام کے ساتھ تعلق ہے، روٹی کا، آٹے کا۔ یہ اگر چیزیں یہ حکومت کم کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت عوام میں اپنی جگہ کر لے گی، عوام کے دلوں میں جگہ کر لے گی، اور جس ووٹوں سے یہ آئی ہے ان ووٹوں کا حق بھی چکا دے گی۔ یعنی کہ تو میں سمجھتا ہوں مریم نواز ہیں وہ پہلی مرتبہ اقتدار میں آئی ہیں، وزیر اعلیٰ بنیں گی، تو ان کے اندر ایک امنگ اور جذبہ اور ایک شوق بھی ہوگا، تو وہ پنجاب کو ضرور ترقی پہ گامزن کریں گی اور بہت تیزی سے پنجاب ترقی کرے گا۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے کام کرنے چاہیے، بالخصوص سندھ میں مراد علی شاہ کو بھی یہی کام کرنے چاہیے، وفاق میں بھی اور صوبہ KPK میں بھی امین گنڈا پور جو صاحب ہیں ان کو بھی یہ PTI سے ہی ان کا تعلق ہے، مگر ان کو بھی یہ کام کرنے چاہیے اور وہ بھی اقدامات کر رہے ہیں عوام کے لیے۔ تو اب پاکستان میں ترقی آئے گی اور اس طریقے کی جو ٹینشن کی فضا تھی وہ کسی حد تک کم ہوگی اگر یہ لوگ اسی خطوط پہ چلتے رہے۔ کوئی کام والا آدمی ہے، اس کا کسی سے بھی تعلق ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ سے یا باہر سے لینا پڑے، میں یہ سمجھتا ہوں ملک کو ترقی دینے کے لیے ان کی خدمات فوری طور پہ لی جائیں اور لینی چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نااہل آدمی ہے تو اپنی پارٹی کا ہی اس کو وزیر خزانہ بناؤ، یا کوئی بیکار آدمی ہے تو اس کو وزیر خارجہ بنا دو، تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ جو قابلیت ہو اس میں اس کو وزیر اعلیٰ بنے، وہ وزیر داخلہ بنے، وہ گورنر بنے، وہ منسٹر بنے، اور جس میں قابلیت نہیں ہے تو بزدار کی طرح اس کو منسٹر نہ بنا دیا جائے۔ اس طرح کے جو نااہل لوگ ہیں ان کو اگر اسمبلی میں وہ پہنچ بھی گئے غلطی سے تو ان کو وہ وزارتوں کے جو وہ پورٹ فولیو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے، وہ پھر ملک تباہی کی طرف جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو نئی حکومت آئی ہے اور یہ جو تبدیلی آئی ہے اس سے بڑے اچھے اثرات نکلیں گے اور پاکستان ترقی و خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔ آج ہی پہلی مرتبہ پاکستان نے جو بانڈ کی صورت میں کئی ارب روپے قسط ادا کر دیے سود کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے میں پاکستان نے اس کا وعدہ پورا کر دیا اور ادائیگی بھی کر دی ہے، تو اب یہ قسط ملنے والی ہے اور میں سمجھتا ہوں اپریل کے دن میں پاکستان کو وہ بھی مل جائے گی کہ اس سے بہت معاشی حالات بہتر ہوں گے اور یہ مہنگائی کا طوفان کسی حد تک کم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔